Hello guys, I give you the key. For any comments, buddy. Let's go. कैसा लगा मेरा मजाक? বেশি বড় হয়ে গেছে। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीब। এত লাফাচ্ছে কেন? লাফাইতাছে, ধরো মধু। I am sorry, Babu. যে সুন্দর ডাবগুলো। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। দুইটা পাহাড় লড়বার করতেছে, শক্ত কইরা ধরো। नाइस। সামনে জাকি খায়, এটা কি অনেক সুন্দর? নাচে টমেটো দুটো।